गाइज एबे जिबा बो को डाकिबा बो मो प्रिया गाधाए जे पोखरी रे से पानी बासोई चंपा चंदन प्रिया गाधुଛି ଚପା ଚନ୍ଦନ ବାସୁଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେଠି ମରା ହେଇଛି कौन है ई ଚପା ଚନ୍ଦନ ବାସି ଯାଉଛି ଇଏ ବୋପା ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ସାବୁନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ ହଉଛି ଚମ୍ପା ଚନ୍ଦନ ବାସୁଛି मु तते डाकिली तू जो सुनिलुनी मु गीत गुटे ଚପା गाउथली ଚନ୍ଦନ 5 ଦିନ ଗାଧିନ ସେ ଦେହ ଗଞ୍ଜି ଯାଉଥିବ ଆଇସା ଆଇସା ପ୍ରିୟା प्रिया गेडा दीपिका पादुकोन मोर क्वेश्चन हैला सेइडा कि 2019 परे कोन आसीबो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मान को पुणी थरे स्वागत जनाउछि केमिते संदे आपण माने मोर आशा आपण माने बहुत भलो थिबे। तो गाइस आपण माने एबे जेमति कि देखि पाथुबे सब दिन भली हमर वीडियो स्टार्ट होछि घरु एबे जिबा बहुत सहित गोटे खतरनाक ब्लॉग स्टार्ट करिया कारण ना आज ब्लॉग बहुत चैलेंजिंग अछि चैलेंजिंग एथि पई आपण माने गोटे दिन चेक करनियतो आमो पाखरे बहुत सारा पैसा अच्छी तो ए पैसा को लेकर बहुत सहित आम चैलेंज मारिबा बो को आम गोटे काम करने दबा से जदि से कम विन कर तो आम ताको पैसा दबा से जदि विन न कर पारिबो तो से पैसा आमको दब। आज भाया वीडियो लाइफ रे केबे मु करनथली कारण ना आज मोर पैसा बेट रे लागी भाई मते डर लागुची कारण ना बो हमर बहुत चालाक आपण माने जानि जंती गाइज एबे जिबा बो को डाकिबा बो मो प्रिया गाधाए जे पोखरी रे से पानी बासोई चंपा चंदन ପ୍ରିୟା ଗାଧୁଛି ଚପା ଚନ୍ଦନ ବାସୁଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେଠି ମରା ହେଇଛି कौन है ई ଚପା ଚନ୍ଦନ ବାସି ଯାଉଛି ଇଏ ବୋପା ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ସାବୁନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ ହଉଛି ଚମ୍ପା ଚନ୍ଦନ ବାସୁଛି मु तते डाकिली तू जो सुनिलुनी मु गीत गुटे ଚପା गाउथली ଚନ୍ଦନ 5 ଦିନ ଗାଧିନ ସେ ଦେହ ଗଞ୍ଜି ଯାଉଥିବ ଆଇସା ଆଇସା ए सब फालतू कथा छाड़े मु इंदी गुटे नॉर्मल गीत गाई दउथली बुझिलु कि तो सहित गोटे वर्तमान चैलेंज हबो कौन तते मु गोटे क्वेश्चन पचारिबी तू जदि कहि देलु ताले मु तते 200 टका देबी तू जदि न कहि पारिबु तू मते 200 टका हैला तोर पैसा काई रखिजी काई आनी जानो गाइज मते लागुजी आज फाइनाली 1000 टका भलिया जीति जीवा कारण ना 5टा भलिया क्वेश्चन पचारि से कहि पारिबोनी आमे जीति जीवा फाइनाली आनिलु कि पैसा नाही किछि नाही कोडा आइजो तमे 2000 years later हारी जुली डर नै जोदे हारी जाउजी पैसा आनलो ताले तो प्रिया प्रिया गेडा दीपिका पादुकोन ये रणवीर सिंह रो प्रिया हां पैसा आनलो हां देखेलो देखि तोर देखा मागा मोर भी अछि आजी हां देखो एड मोर तोर केतेटा मोर एजी तोर भी अछि मोर भी अछि हां तो दे मु धरि थाए बड़ा हरामी हो बेटा मोर आ कोठे थुइबा गुटे जे केते मोई धरजी मोर माने तुई तोर धरि मु मोर धरि तो हां ओ ठीक अछि चैलेंज करूजु आ आरो थोर भया भंडे पुनी नले तोर मोर कथा आहा भंडे भी नि मत पैसा दबु कि नै करी कह तू कह तो रेडी तो पूरा रेडी देखे आमर एबे 2026 चलला ए जस्ट 10-15 दिन हेलानी आज 16 तारिख बधे 17 आजी 17 तारिख और 2026 मसिया 17 तारिख आज 26 है 27 हबो 28 हबो 29 हबो ए भलिया पूरा 2019 जाके जीवो 2019 पर कोन आइबो तू जाननु कोन आइबो जानी नि बोली पचलली आ बाइगा टक्का सार की पाठ पढैली जाननु जानी नि कते जाननु 19 परे 2019 पर केते हो आसीबो 2019 सतरे जानी नि हो क्वेश्चन कोन पचार मते मोर क्वेश्चन हैला सेइडा कि 2019 पर कोन आसीबो 3000 2019 पर केते 3000 फाइनल है हां एफ नहीं नहीं पैसा का हारले दबो का 3100 पैसा वर्क कोन पैसा बार केबी तो तुई कह पैसा बार केबी जे मु तो तते पचाली तू कहि पालुनी पैसा दबो आ कोन जे तुई तो फुणी क्वेश्चन टा कले भी पैसा आनी जे मु क्वेश्चन कली जे काई कहली जे 2019 पर केते जे फुणी एटा क्लियर करू तो केते जे मुझे न जानली आपण क्लियर कर देबी पैसा ना जेडा परे कहला हबनी किछि पापले पळा नाही हैं ना निज को जना नाही मते पचारजो मते जणा अछि हां कह 2019 परे 2100 है हां हैला आ मु तो कहला कोन जे तू 3100 कहलु 3100 है हां
ହବନି ନା ହବ 2100 ନି ଆଉ ଆଉ କେତେ କହିଲୁ ତାହେଲେ 2000 ଅଛି ହଁ। 99 ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମିଶିଲେ 100 100 ହଁ 2000 ଆଉ 100 100 2100 ଦବ ପୁଣି କିରା ଯେ ଆଉ ସେ କିଆ ଜବଳି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁ 3100 କହିଲୁ 3100 ନା ନା ତମେ ତ ହାରିଲ ଆଉ ପଇସା ଦିଅ 200 ହଁ ତେଲ ପକା ଗାଡ଼ିରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଡୁ ଆଡୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି କହିଦେଲେ ଗଲା ପଇସା କେମିତି ମିଳିଯିବ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ତମେ ହାରିଲ 200 ତୁଇ ଦିଅ ତତେ 300 ଦେବି ଆଁ 300 ଭଲ ପଇସା ଦେଖି ପଟି ମାରୁଛୁ କଣ କଣ ପଇସା ଉଠିଲା ତୁ ଦେଖିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରୁଛି ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ଆଉ ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ମାନ ହାତ ଦେ 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 ଅଛି ମିଳିଯିବ କାହା ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ 200 ଦେଲ ଏଇ ପଇସା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ତମେ ଏଇଟା ଦବନି ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଲି ଏଇଟା ଦବ ତାହେଲେ ହଁ। ହଉ କୁହ ଆଳୁ ଆମର ଯେମିତି ପରିବା ଗୋଟେ ଆଳୁ ହଁ ଲୁ ପଡୁଛି ଶେଷଟା ହଁ ସେମିତି ତିନିଟା ପରିବା ନାଁ କହୁଛ ଅଳୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଆଳୁ କଦଳୁ କଦଳୁ କିରା ଯେ ହଁ କଦଳୀ ହର୍ଷ ଉକାର ଥିବ ହଁ ଏଠି ହଉ, ଆଳୁ ଆଉ ମୁଳୁ ମୂଳୁ କି ମୂଳା ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ହାରିଲୁ ଆଉ ଦିଅ 200 ନେ କଦଳୁ କହୁଛୁ ନାଇଁ କି ଆଳୁ କଦଳୁ ମୁଳୁ ମୂଳୁ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜିରା ହଁ ତିନିଟା ହବ କିଛି କିଛି ଦେ ଦେ ପଇସା 200 ଦେ ହବନି। ହାରିଗଲୁ ହାରିଗଲୁ ତମେ ହାରିଲ ତୁଇ ହାରିଲୁ ଦେ ମା ଦେ କେତେ? ତୁଇ ହାରିଛୁ ଦେ ଆଉ ତମେ ହାରିବ ପଇସା ଦବନି ଯେ ଗୋଟେ ରବା କଥା କଣ ସବୁ ଯାକ ଯେ କଦଳୁ ଆଉ ମୂଳୁ କହିଲୁ ମୂଳୁ ଗଲା କରନି କରନି ପ୍ରେମ ଜମା କରନି